देखा नहीं कौन हला कौन आजकल राजेंद्र खोजा पड़ला तो जानी पड़ने दिने नहीं काले नहीं कोमा पुने रे माई माई तो बहुत दिन सामने भाई हमें बहुत टेंशन लाओ छु अरे भगवान कहछि तो टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का कौन वो पछा से धीरे धीरे तू कुआर जाइथिलु आबा जरूरी काम धरा जाइथिलु कुआर जाइथिलु आ जरूरी काम धरा कथा कोन कि आपा बहुत लगी अथरा ही बोलली मो बागर कथा के चिंता करनी तो बागर कथा मु चिंता करछि तो बागर मु कर देबी हेले मो कथा के बुझिले से कथा कोन कि काली जड़े झियो भल पाइला मु ताको देसिता मंदिर रे बाही पड़ली तू बाही पड़छु ओ मुहरे तू पते कथा कहि परछु बोल हरिमो भाई दीटा बाहाला किछि कहि परलनी मु गोटाए बाहाला को मो ऊपर बोल हरिमो भाई तू का कुछ नजर बाहर पड़लो केमिति केबी चलेबी मु पूरा कोजी टेंशन फिली एते काम मु सारी पुर जणैबी केमिति ओ मोरे तो पते कथा कहछु शेषरे तू भी सेया करू पूरा कर ता गटगटला घटी गलानी जेते चाहले से घर बहु राजेंद्र बाही चंदी जेते बळे आम्ही समस्त स्वीकार करन बटा उचित मु जाऊ सीधा गाडी में नहीं आसीबे आपण तक आशीर्वाद करी कोड़े सियाड़े कोड़े आउ से भी टगटग गई चल जीवो डाकी देबो से तमा तो टगटग चले जीवो राजेंद्र राय बल्लभर स्त्रीटी को रानी ठार कम नुह मो स्त्री जदि आसीबो पूरा रथरे आसीबो तमे सब अपेक्षा कर मु नै गया कोनो फोटो बाहाला जे बापो ही मु जानि पल्लिनी स्त्री की नहीं आसी घरे हाजर अब राजेंद्र ऊपर मोर बहुत भरोसा थिला सीए भी बाहा है स्त्री की नहीं आसी घरे हाजर सत कहवा गले मोठू हतभागा बापा मोठू ए दुनिया रे आउ केही मन दुख करतनी बाबा जा होची सब से जगार इच्छा होची देखो मो धर्म पत्नी को कर्मर फल मत दिने ना दिने भोगवाक पड़ी था भगवान ये कौन मु देखुची किए से कलाटा को ये तो बड़ काटी से ता तीनटा जाको कण मु काटी नहीं को अरे दीटा जाको गोड़ दीटा जाको हाथ ता गंडी रु मुंडटा को अलगा करि देले भी ओते कोन मोर एही गोड़टा फेरई देई पारे ओही गला पानी करिथिबा पाप आउ केबे फेरी आसे
ପ୍ରାଶ୍ଚିତ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ପ୍ରାଶ୍ଚିତ କରିବି ମୁଁ, ପ୍ରାଶ୍ଚିତ ମତେ ସେମିତି ମାଡ଼ି ଗଲା ଶୁଣା ନା ତୁ ରାଘବେନ୍ଦ୍ରର ପୁଅ ଭାଗ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚି ଅଛି ଏମିତି ହାରିଲା ଭଳିଆ କଣ କହୁଛୁ ବେ ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ନାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖି ଯାଇଛି। ଆଜି ଯାଇ କେବଳ ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ନଉଥିଲି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖି ଯାଇଛି। ଜୀବନର ସବୁ ଖେଳ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ଚୁପଚାପ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେ। ତୋ ଜୀବନରେ ତୁ ଯେତିକି ପାପ କରିଛୁ ଭଗବାନ ତ ତୋତେ କ୍ଷମା ଦେବେନି। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଜେଲରେ ରହି ତୁ ତୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ କରିବୁ। ଚୁପଚାପ ଗାଡ଼ିକୁ ଚାଲ। କିନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ଥିବା ଏ ରିଭଲଭର ତୋତେ ସଜା ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଚୁପଚାପ ଗାଡ଼ିକୁ ଚାଲ। ଗାଡ଼ିକୁ ଚାଲ। ସବୁର ସଜା ମୁଁ ପାଇଛି। ଏଇ ଦେଖ ଯେତେ ସେଦିନ ଠିକ କହୁଥିଲେ ଜନ୍ମ କଲା ମା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପାଦ ରଖିଲେ ସୃଷ୍ଟିଟା ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ। ଏଇ ପାଦଟା ତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଥିଲି ବୋଲି ଆଜି ସେ ଗୋଡ଼ଟା ମୋର ଅକାମୀ ହେଇଗଲା। ଫରକ ପାଇନି ମତେ ତ କୋଳକୁ କୋଳେଇ ନେ ପୁଅ ବୋଲି କହି ଗେଲ କରିପାରେ। କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି। ତମେ ଏ ପୁଅଟା ବଞ୍ଚିଯିବ ନା ତମେ ମୋ ମାର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି। ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ମୋ ପୁଅର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି। ମତେ ମାରିଦିଅ, ମାରିଦିଅ ମତେ। ମୁଁ ଆଜି ଯାଇ କହୁଥିଲି ଏଇ ବାପର ପୁଅ ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ମୁଁ ହଉଛି ଏଇ ମାର ପୁଅ। ଗୁଳି କର ମତେ, ଗୁଳି କର। ତୁ ସେମିତି କହନି। ଏ ମାଟା ବଞ୍ଚି ଥାଉ ତା ପୁଅର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହବାକୁ ଦବନି। ମତେ ମାରିଦିଅ, ମାରିଦିଅ ମତେ। ମତେ ମାରିଦିଅ। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ତମେ କିଛି କ୍ଷତି କରନି। ମାର ମତେ। ତମେ ଅମଣିଷ ଭାଇଟା ମରିଯାଉ। ଆଜି ସେ ସମୟ ଆସିଛି ତମେ ମତେ ମାରିଦିଅ ଭାଇ। ମାରିଦିଅ ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରନା। ଆରେ ମୁଁ ତ ବୁଢା ହେଇଗଲେଣି ମରଣ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତେଣୁ ତୁ ମତେ ଗୁଳି କରେ ରାଘବ। ତୁ ମତେ ମାର। ତମେ ମତେ ମାର ଭାଇ। ମତେ ମାର। ମାର ଭାଇ, ମତେ ମାର। ମାରିଦିଅ ମତେ, ମାରିଦିଅ ମତେ। ଘଣ୍ଟି ବାଜିଗଲା। ତମେ ତ ତମ ସିନ୍ଦୁରକୁ କେବେଠାରୁ ନିଭେଇ ସାରିଛ। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଳଙ୍କିତ ସିନ୍ଦୁର